Napay patawad ako rin. Easy, i-mix easy. Dah. Wait lang, niya nata mo sulod sa Jayco ha. Ano man? Yan na. Ano man mo? Jayco. Ala ka diya. Ala, di naman ka kaigo. Di, oy, big naman ka. Big naman ka. Di naman ka kaigo. Di. Yan na, wait lang. Uy, ayun na ako. Yan. Kuraji. Uy. Asan? Asan bro? Dua. Dili. Basig dili na mo andar. Ya. Kuraji. Ay, di makakabalo. Mas gapod, pagtamak. Ayaw lampas, anang na-orange siya. Wait. Bye. 이게 하루도 하는 거지. Dito tapos. Drum mo, gagmay. Tagpila ni ma. Stop sa tunas. Kuraji. Pila gani ang 3 dozen? Pila ang 3 dozen? $1,030? Oh, 3,000. 690. Pero pwede ilahi lang ang salupay ng isa ka dozen. Gumoy na lang ma. Ikaw ang magpili ma. Wala mo katong 9 nuts sa ibabaw? 칠면조도 있다. 이거 비싼가? 칠면조? 커피? Pila lang yan ang pabote? Pila kilo? 400. 400 kilo. 저기 몇 킬로인데?
Ang isa kayo nga na mga pila. Lola din. 400 per kilo. Cousin Heart po giya ha. Trees lang kayo. 맛있겠다. 저거 알지, 나? 그거 뭐지? 돼지 간하고 귀때기 가는 거. 어우, 냄새. 돼지 냄새. 아닌데. 몇 킬로? Sugimuri. Ang kilo. 저거는? 저거는 내장 같은 게. Ito yung saan siya, Ting? Kani naman loob sa baboy. Baboy. Kani baka. Baka. Kani baboy. 이거는 저기 Pork. 1kg. Ilang kilo nito eh? Kani 150. 이 고추장 볶아 먹으면 되지. 많다 저것도. Half lang tayo. Bagay, dili kayo itong... May damals, gusto damals. 꽃게가 있네. Ilang kasaya? 간장게장. Duwan. 간장게장. Ilang kilo dihaday? Asa? 아니, 좀 이따 저기서. 좋다. 사진 하나 찍어서 이쁘겠다. 꼭대기만 살짝 저렇게 아래 있는 거. Ayo deh, Cina, Oraji, uy, Oraji. 쇼핑 갔다 왔구나. 뭐 샀어? 쇼미.
일로 와. 쟤 구찌가 무서워하는 거야? 아니 서로 좋아하네. 금방. 아이고 벌써 깨갱거리네. 아, 풀어줘요. 괜찮아. 줄만 놔두고 그냥. 자. 여기 선풍기 때문에 선풍기 봐라. 아, 그 좀 더 녹여야겠다. 아, 그 연출팀이 그걸 못해 제대로 한두 번 해본 것도 아닌데. 어? Sabtag kanta, oy. Happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Philippine style wish. Happy 30th birthday. 30 years old.